what's the first impression that you want your profile picture should give? I think a decent one, کہ یار لوگوں کو ذرا پتہ چلے گا کوئی اچھا کوئی سوفسٹیکیٹڈ سا بندہ جو ہے نا وہ ہے. Okay. Should professional pictures be formal or casual? It depends. For example, I mean, if you're a fashion designer, then it should be a casual, and if you are working in a banking sector or other sector, then it's going to be a formal. Okay. How often do you update your social media profile? Oh, almost, I think after 2 or 3 days. Okay. So what is the first thing that you do when you wake up in the morning? Often namaz. کارپوریٹ پاکستان کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کیپٹن ظاہرہ. کارپوریٹ پاکستان اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کا فیس آپ کے سامنے پریزنٹ کریں اور آپ لوگوں کے لیے ایسے رول ماڈلز لے کر آئیں جن سے آپ اپنی جرنی میں ہیلپ سیکھ کر سکیں اور اپنے مقصد کو ڈھونڈ سکیں. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر سے حسن رضا صاحب ہیں جو کہ ٹیک ٹائٹنز کے CEO اینڈ فاؤنڈر ہیں. ایک بہت ہی انسپائرنگ سٹوری ہیں, لنکڈ ان انفلوئنسر ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ٹیک ٹائٹنز کیسے چوز کیا, کیسے فائنڈ کیا, کیسے اسے گرو کروایا, اور ان سے ہم جانیں گے کہ اگر ہماری یوتھ میں سے, ہماری آڈینس میں سے کوئی بھی اپنے اسٹارٹ اپ کو شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا بیسک انگریڈینٹس ہیں جو کہ ان کے پاس ہونے چاہئیں. I welcome you, Hassan Saab, in our show. Thank you very much, Zaira, for your kind wording or for the great introduction, and I think that زبردست بڑا مزہ آیا, بلکہ چائے پی کے اور بھی انرجی مل گئی آپ کی اس کی انٹروڈکشن کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. اوکے, سو حسن, فرسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ ٹیک ٹائٹنز جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو اس کی جو ویلیوز ہیں وہ کیا آپ کی پرسنل ویلیوز سے ڈرائیو ہوئیں, یا ٹیک ٹائٹنز کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ ٹیک کو آپ نے HR کے ساتھ, جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کے ساتھ, ایک دس از اے ویری یونیک ایملگرمیشن اور یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلا ہے, تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. بالکل جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ. ظاہرہ ٹیک ٹائٹنز پاکستان آج سے کوئی 3 سال پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اور جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہماری اسٹریٹجی تھی, ہماری پلاننگ تھی کہ ہم آئیں گے اور آ کے چھا جائیں گے. ہم سے پہلے بھی بڑے پلیٹ فارم کام کر رہے تھے اور بڑا اچھا کام کر رہے تھے, لیکن جو بز کریٹ ہوا وہ ٹیک ٹائٹنز نے ایک بڑا بہترین بز کریٹ کیا. اور آپ نے دیکھا الحمدللہ ہم جب آئے تو ہماری ابھی بھی الحمدللہ وی آر دا فاسٹسٹ گروئنگ ٹیک کیچر کمیونٹی آف پاکستان. الحمدللہ ہمارے فالوور جو ہیں وہ پورے پاکستان سے بلکہ پورے ورلڈ سے جو ہے وہ ہمارے لنکڈ ان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بلکہ اسٹوڈنٹس ہیں, کئی وہ تو لنکڈ ان انفلوئنسرز ہیں, کسی کے 1 لاکھ فالوور, کسی کے 2 لاکھ, کسی کے 3 لاکھ فالوور. تو جو ٹیک ٹائٹن جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہم نے یہ سوچا تھا یار ہم نے نا جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو پے بیک کرنا ہے. ہم نے اچھے سے کوئی کورسز ہیں وہ لانچ کرنے ہیں, سرٹیفکیٹس لانچ کرنے ہیں, ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کرنی ہے. تو جب یہ میرے ذہن میں تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئی الحمدللہ. اللہ نے بڑا کرم کیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ساری کامیابی ہے ٹیک ٹائٹنز پاکستان کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے. اور دوسرا میں ہر پوڈ کاسٹ میں کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا کہ درود شریف جو ہے نا اس نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ٹیک ٹائٹنز پاکستان کے, اور ابھی بھی کرتا ہے. ہم لوگ جہاں پر بھی کوئی ایونٹ سٹارٹ ہوتا ہے, کوئی پوڈ کاسٹ سٹارٹ ہوتی ہے, ہم ہمیشہ درود پاک سے جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی کامیابی کا ہمارا راز ہے. تھرڈ, کنسسٹنسی. کچھ بھی ہو جائے, جیسے مرضی پرابلمز آئیں, ایشوز آئیں, ہم لگے رہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے ہر منتھ میں نا ایک میٹ اپ کرانا اسٹارٹ کیا. اچھا ہم چھوٹے میٹ اپ کرا رہے تھے, پھر ہم نے بڑے میٹ اپس بھی کرائے. تو میں نے یہ دیکھا کہ یار میٹ اپ سے نا آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ کمیونٹی انگیج رہتی ہے, آپ کے ساتھ لوگ جڑے رہتے ہیں. ابھی بہت سارے پلیٹ فارم ماشاءاللہ اچھا کام کریں, اور ہمارے ہی برانڈ ایمبیسڈرز جو ہمارے ہی لوگ ہیں وہاں پر جا کے ان کی ہیلپ اور ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار جو ہم نے لوگ ٹرینڈ کیے ہیں وہ جا کے مارکیٹ میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو پہچان مل گئی ٹیک ٹائٹنز پاکستان کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے, وچ از میکس می ہیپی کہ یار چلو ہمارے لوگ آگے جا رہے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں, اور وہاں پر بھی جا کے ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے.
हमारे पास स्पॉन्सरशिप आए या ना आए, हमने मीटअप्स अपने रोकते नहीं और फिर हम स्टार्ट करते गए। फिर ये जर्नी हमने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने ये देखा यार कि देयर इज़ अ गैप इन द मार्केट। वो गैप ये था, जो टेक के लोग थे ना, वो हमेशा टेक्निकल रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। वो करते थे रिक्रूटमेंट करनी है ना, वो ओडी पे जाते थे ना, वो जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे उस पे जाते थे ना, उनके लिए जो ज़रूरी है था जो कॉम्पन था वो उनके लिए नहीं था। तो मैंने कहा यार इनको ऐसा करते हैं, इनको ना जो इंडस्ट्री के टॉप लीडर थे ना उनके साथ कनेक्ट करवाते हैं। अच्छा मैंने कहा यार कोर्सेज तो हम कर ही रहे हैं, हम क्यों ना उन लोगों को जो टॉप इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनको डिनर्स पे बुलाएं, उनको ब्रेकफास्ट पे बुलाएं और अपने जो टेक के लोग हैं उनकी वहाँ पे गपशप कराएं। तो फिर हम उनको वहाँ कनेक्ट करवाना शुरू हो गए। वहाँ पर फिर उनकी बड़ी ग्रूमिंग हुई, बड़े वो इंस्पायर हुए कि यार ये तो हमें बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि देखें ना टेक में तो खाली आपने टेक्निकल रिक्रूटमेंट ही करनी है। तो जब हमने उनको वो चीज़ें बताई दिखाई तो उनको मज़ा आने लगा, यार ये तो बड़ा अच्छा है हसन भाई, हम तो बड़ा इन्जॉय करें, हम सीख रहे हैं। तो ये हो गया। तीसरी चीज़ जो हमने शुरू की वो मतलब मेरा इनिशिएटिव था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, वो ये था कि जो CEOs हैं हमारे उनके साथ हमने कनेक्ट किया। उनको हमने कहा यार कि देखो ये रोड मैप है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है तो यही चीज़ें होनी चाहिए। अब जो इमर्जिंग CEOs हैं, अच्छा ज़ाहिर ये भी बड़ी मज़े की बात है कि जो हमारी CEOs हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं इंडस्ट्री से, और कुछ लोग काम करके आते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते हैं और वो अपना ही स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको फिर हमने गाइड किया कि यार देखो लेट्स सपोज टॉप लेवल CEO बैठा है जो 25 साल से है और हम उनके साथ आपको कनेक्ट करवाते हैं। हमने उनके साथ कनेक्ट करवाया, उसने उनको बिजनेस डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज बताई, एम्प्लॉय रिटेंशन की स्ट्रेटजीज बताई। तो उनसे क्या हुआ कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक वैल्यू ऐड हुई और अभी हम लोग ये काम जो है वो कर भी रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम एक बेहतरीन CEOs की कम्युनिटी भी इंशाल्लाह ताला बना लेंगे। वंडरफुल अप्रोच। तो पहली चीज़ जो आपने बताई, अगर मैं देखूँ कि आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं, ख़ास तौर पे दुरूद शरीफ के वसीले से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना कनेक्शन रखते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस इज़ अ बिगेस्ट मैसेज फॉर आवर यूथ एज़ वेल कि काम के साथ आपको कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, वो भी सोर्स के साथ। सेकेंड चीज़ जो मुझे देखा, बहुत ही खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आई आपकी बातों में, वो है कनेक्ट करवाना चीज़ों को एक दूसरे के साथ। एंड आई वुड से कि जो क्रिएटिविटी है वो बेसिकली स्टार्ट ही यहाँ से होती है और अल्लाह ताला की जो है ना पसंदीदा चीज़ है ये कि क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन। तो ये चीज़ जो कोलैबोरेशन है ये हमने ये जानना है आज, क्या ये हसन की पर्सनैलिटी का पार्ट है या ये टेक टाइटन्स की पर्सनैलिटी का पार्ट है, यानी आपकी ब्रांड पर्सनैलिटी का पार्ट है या उसने आपसे बोरो किया है, ये क्या स्टोरी है, कुछ हमें ज़रा समझाएं। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो क्रेडिट है मैं अपनी पर्सनैलिटी का अपने फादर को देता हूँ। माई फादर इज़ लिविंग इन UK, ही इज़ वेरी मतलब मॉडर्न और वो सारा, बट ही इज़ वेरी रिलीजियस। अच्छा मैं वो हम लोग 5 वक्त की पढ़ते हैं, वो तो मेरे ख्याल है 7 वक्त की नमाज़ें जो हैं वो पढ़ते हैं, फिर वो तहज्जुद भी और बाकी मतलब सारा सिलसिला। तो ये जो वैल्यूज़ मेरे में हैं वो मेरे फादर की वजह से हैं। वो मुझे बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि यार देखो ये चीज़ें इस तरह से करनी है। एंड यस एग्रीड, स्पिरिचुअली कनेक्टेड ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप देखें ना वो आप रिफ़्रेश होते रहते हैं, आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वज़ू करते हैं, आप वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, है ना, तो आप देखते हैं यार कि मुझे रिफ़्रेशमेंट मतलब मैं रिफ़्रेश हो रहा हूँ। ये सारी चीज़ें। अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है ना हमें और भी ज़्यादा काम करना चाहिए। अच्छा टेक टाइटल्स में हम क्या करते हैं, और रबीउल अव्वल का मंथ आया, हमने कहा कि जी दुरूद शरीफ पढ़ना है हमने। अच्छा ये बाकी फॉरम्स ही नहीं कर रहे। अच्छा उनको बाकी भी कहीं जगह पर आप जाइए देखिए, जिस तरह डिफरेंट लोग हैं, कम्युनिटी सारे चला रहे हैं। अच्छा ये मेरी वैल्यूज़ है, मैंने ये करना है भाई। मुझे नहीं पता कि लोग जो हैं वो कंफर्टेबल हैं या इस तरह से शायद उनको लगता है कि ये चीज़ें यार आई एम ऑन इट, मैंने ऐसे करना है और मैंने ऐसे फॉरम को लेके चलाना है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सारी चीज़ें जो है वो करनी है। लोग कहते हैं देखिए जी ये कॉर्पोरेट है, देखिए जी ये इस तरह से है, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा देखो यार आप बर्थडे मनाते हो, मनाओ बर्थडे, आप डिफरेंट सेलिब्रेशंस करते हैं, एनिवर्सरी, ये सारी चीज़ें। तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन में मिलाद क्यों नहीं कराते? कराइए मिलाद, कीजिए आप ना। आप तो क्रिसमस भी मनाते हैं, आप ही कहते हैं कि क्रिसमस भी होना चाहिए, तो यार बिल्कुल आप करें। तो आप मिलाद भी मनाएं, इंक्लूसिविटी। हाँ, जब आप मिलाद की तरफ जाते नहीं यार ये तो मौलवियों का काम है। भाई सारे काम तो यही है, हमने सारी चीज़ें करनी है।
تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ بیچارے جو مولوی ہیں وہ بھی ہمارے میں سے ہی ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ میرے فادر کی طرف سے ہیں, وہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں یار کہ دیکھو اس طرح اسپرچولی آپ نے کنیکٹیڈ رہنا ہے. ظاہر ہے کئی دفعہ ہوتا ہے آپ ہیومن بینگ, آپ لو فیل کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یار اب جیسے لوگ مجھے فالو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں حسن رضا کبھی لو فیل نہیں کر سکتا, مطلب موٹیویشن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, تو ہم لوگ بھی لو فیل کرتے ہیں. اچھا مجھے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بھی ایک گفٹ ہے میں سمجھتا ہوں میرے لیے, جب ایسا کوئی سین ہوتا ہے نا, کوئی پھنستا ہے نا کہیں کسی جاب میں, اس کا باس اسے تنگ کرتا ہے یا اس کو جاب نہیں مل رہی ہوتی یا مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ مجھے سناتے ہیں. اچھا میں سن رہا ہوتا ہوں, ایک ایک گھنٹہ کال سن رہا ہوں, 2 گھنٹے کال سن رہا ہوں, پھر میں ان کو گائیڈ بھی کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہے, تو میں ان کو پھر سنتا ہوں, پھر جتنا میں گائیڈ کر سکتا ہوں میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ یار دیکھو اس سچویشن میں ایسے رہنا ہے, ایسے رہنا ہے. آپ یہاں پر میں کنفرم بتاتا ہوں, میں سب سے پہلے اس کو کہتا ہوں تم نے درود شریف پڑھا, تم نے ساری چیزیں کی. اچھا وہ کہتے نہیں یار اتنے دن ہو گئے ہیں میں تو درود شریف, ہاں حسن بھائی میں پڑھا تھا. نماز کب پڑھی تھی تم نے؟ جو کہتے ہیں میں تو آپ سے پرابلم ڈسکس کر رہا تھا آرگنائزیشن کی, میں نے کہا یہ اس کا پارٹ ہے, تم جب تک یہ نہیں کرو گے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوں گی, یہ کرو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دین پھر وہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بڑا آپ نے تو صحیح بتایا تھا. اچھا کیا ہوتا ہے جب آپ اسپرچولی کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا, آپ کی پرسنالٹی کمپوز ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کریں وہاں پرابلم ایشوز نہ ہو, آپ کو کوئی تنگ نہ کرے, آپ کا پیئر کا پریشر ہے, آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں, آپ کے باسز کے پریشر ہیں, نیچے دیکھیں ظاہرہ آپ کی ٹیم میں کھپتا بندہ آ گیا ہے, اس کا پریشر ہے جو کہ اوپر مینوپولیٹ کر رہا ہے نیچے سے انفارمیشن. اب یہ پاکستان میں جس نے کام کر لیا دنیا میں کہیں بھی کام کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی وہ دنیا میں کہیں بھی جیسے پاکستان میں جس نے گاڑی چلانی سیکھی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی چلا سکتا ہے. آرگنائزیشن میں جہاں وہ کام کرتے ہیں, وہ پاکستان کے آرگنائزیشن میں جس نے کام کیا ہے وہ کہیں بھی دنیا میں کام کر سکتا ہے. انسٹرکچرڈ آرگنائزیشن میں, اسٹرکچر تو ماشاء اللہ ایم این سیز ہیں یہاں پہ جو بڑا اچھا کام کریں, جہاں پر پالیسیز پروسیجرز بنے ہوئے ہیں, جہاں پر اداروں میں نہیں ہیں وہاں پر یہ سچویشن ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ان اداروں میں ضرور کام کرنا چاہیے. ٹف سچویشنز, ٹف باسز, ٹف پیئرس, اور جو ٹف آپ کا سب آرڈینیٹ ہے یہ بھی آپ کو سکھاتا ہے. اچھا وہ آپ جب تک اس کو فیس نہیں کریں گے, سیکھیں گے نہیں, اس سچویشن سے گزریں گے نہیں ظاہرہ, تو تب تک آپ مینیج نہیں کر سکیں گے. آپ کو کسی نے ٹف ٹائم دیا, آپ کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ ٹف ٹائم تو ایسے بھی ملتا ہے. دیکھو میں نے یہ بات اس میں نے اس بات کو اس فورم پہ نہیں کرنا تھا, تو وہ بھی ایک سلسلہ ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا تو کیا میں آپ کی بات کو ایسے کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ جو ہمارے یوتھ ہے اس وقت آپ کے چینل کو دیکھ رہی ہیں, دے وانٹ ٹو اسٹارٹ دیئر اون اسٹارٹ اپ, ٹھیک ہے, تو جو ان کی برانڈ کی پرسنالٹی بنے گی وہ پرسنالٹی فاؤنڈر کی پرسنالٹی سے ہی ویلیوز بورو کر کے لائے گی, ٹھیک ہے, اور یہ بہت زیادہ اس کی اپنی پرسنل ویلیوز کے اوپر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یعنی آپ کو اپنی پرسنل ویلیوز کا پہلے پتہ ہونا چاہیے, دوسرا یہ آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اب مجھے حسن سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کب سے کام شروع کیا, کب سے خود کو سیلف اویئرنیس کرنا شروع کی, خود کو جاننا شروع کیا, بیکاز یو نو اٹس اے جرنی نا, کہ آپ کا ایک بیبی ہے, یو نو ٹیک ٹائٹنز از یور بیبی, دین اٹس ایوالونگ ود دا پیسج آف ٹائم. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں ہوں اولڈ راوین, گورنمنٹ کالج سے میں پڑھا ہوں. گورنمنٹ کالج واز اے گیم چینجر فار می. میں بس ٹھیک تھا اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, ہم مطلب پڑھتے پڑھتے تھے. گورنمنٹ کالج میں جب ملا نا ایڈمیشن تو میری لائف چینج ہو گئی. وہاں جو زندگی تھی نا وہ صرف پڑھنا ہی تھا آپ کی لائف میں. پڑھ رہے ہیں ہم, حالانکہ ایون ڈرمیٹک کلب کا میں ممبر رہا, پھر میں ڈبیٹنگ سوسائٹی کا رہا, تو ایکٹیو بھی تھے, ہم ساری چیزیں کر رہے تھے. اچھا پھر میں نے دیکھا کہ مینٹور جو ہے نا آپ کی زندگی میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہونا چاہیے. 1999 سے ظاہرہ میری درود پاک کی روٹین ہے. میں نے حج کیا تھا اپنے والدہ اور والد کے ساتھ, تب سے میں نے یہ روٹین بنائی ہوئی تھی, اور اس نے مجھے بڑا ہیلپ کیا اسپرچولی, ابھی بھی الحمدللہ ہیلپ کرتا ہے وہ چیزیں. تو وہاں مجھے مینٹور بڑے اچھے مل گئے. وہ مینٹور نے مجھے گائیڈ کیا, مجھے بتایا کہ یار یہ ایکچوئل راستہ ہے, اور یہ راستہ جاتا ہے تمہاری منزل کی طرف, اور تمہاری منزل بھی یہی ہے. ایک دو لوگ زندگی میں آئے جو کہ پروفیشنلی, جس میں سے ابھی دا گریٹ ون اینڈ اونلی احسن عمر صاحب, ان کا میں نام لیتا ہوں. ہی ہیز جوائنڈ باٹا ریسنٹلی,
कमर्शियल चीफ कमर्शियल ऑफिसर उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। वो खैर बड़े इदारों में पढ़ाते भी हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया कि यार देखो इस तरह से करना है। फिर दूसरा माय फादर, उन्होंने बड़ा हेल्प किया। फिर इस तरह जो स्कूल में अकेडमी में जो टीचर्स थे वो आपको गाइड करते रहे। अच्छा, क्योंकि आई एम अ पोलियो विक्टिम, ये मैंने आपको नहीं बताया, तो आई एम अ पोलियो विक्टिम। तो एक बच्चा जो होता है ना, जो स्पेशल और डिफरेंट लग रहा होता है, उस पर सबकी नज़रें भी होती हैं, स्टैंड आउट करता है ना, ख़ानदान की भी हैं और स्कूल वालों की भी, फिर वो यूनिवर्सिटी वालों की भी, क्योंकि वो डिफरेंट होता है ना। अब पार्क में चले जाओ ना मैं, तो लोग मुझे देख रहे होते हैं ना, एंड आई एंजॉयड इट कि यार कोई मसला नहीं है, ठीक है यार, मतलब आई एम डिफरेंट। तो अच्छा गिर भी जाओ तो लोग हंसते हैं, मैं कहा यार कोई मसला नहीं, अगर मेरी वजह से कोई हंसा है तो ठीक है। कई लोग हेल्प भी करते हैं कि यार गिर गया है, इसको मतलब हम उठा लें। तो वो जब डिफरेंट चीज़ आप में आती है ना, तो अल्लाह ताला ना एक कमी अगर है आप में, तो आपकी पर्सनालिटी में 100+ पॉइंट्स डाल देते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं जो पोलियो विक्टिम हैं या जिनको लगता है उनकी ज़िंदगी में कोई कमी है, वो प्लस ढूंढें अपनी लाइफ में कि प्लस क्या क्या है। वो लिस्ट आपकी ज़्यादा होगी ज़ाहिरा, बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूं, वो बिल्कुल ज़्यादा होगी। सो क्या हम मैं जैसे देख रही हूँ, हसन के साथ बात कर रही हूँ, हसन इज़ अ वाइब्रेंट पर्सनालिटी, ठीक है, और बिकॉज यू नो परस्यू कनेक्शंस, आप अट्रैक्ट करते हैं दोस्तियाँ और ये सब चीज़ें आपको बड़ी पसंद हैं, दैट इज़ अ कोर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो इस वजह से अगर हम ये कहें कि आपकी ज़िंदगी में मेंटोर्स आ गए, आपने उनको सीख नहीं किया, यानी ऐसा टाइम नहीं आया कि जब आप कह रहे हो कि कोई आए मेरा हाथ पकड़े और मुझे बताए कि मैंने इधर से कैसे निकलना है, ठीक है, तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, या उनकी तबीयत में इस तरह कनेक्शंस की तरफ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होते, इतनी आसानी से फ्रेंड्स नहीं बना सकते, लोग अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी तरफ। तो वो लोग, उन लोगों को क्या सीख करना चाहिए या नहीं सीख करना चाहिए? आपने इसका जवाब इस तरह से दिया कि उनको अपने अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए कि अच्छा, अगर अल्लाह ताला ने आपको फॉर एग्जांपल कनेक्शंस बनाने की सलाहियत नहीं दी, तो देयर मस्ट बी अनदर गाइडिंग सिस्टम फॉर यू, क्योंकि अल्लाह ताला की तो यूनिवर्स बेमिसाल है ना। तो वो जो गाइडेंस सिस्टम आपके लिए यूनिक गाइडेंस सिस्टम है, वो कुछ और भी हो सकता है। देखो ज़ाहिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों से मिलना नहीं चाहते, जो इंट्रोवर्ट है। हम तो खैर एक्सट्रोवर्ट हैं, हमारा तो काम ही अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्किंग है। अच्छा, उनके लिए बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन इज़ वन प्लेटफॉर्म, यार आप वहाँ पर लोगों से कनेक्टिविटी कर लें। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक टाइम पर आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। आप जैसे मैं सीईओज़ के साथ काम करता हूँ, जो टेक के सीईओज़ हैं हमारे, मेजॉरिटी जो है वो इंट्रोवर्ट है, वो लोगों से नहीं मिलते। वो कहते हैं यार मेरे कंफर्टेबल, पैसा आ रहा है भाई, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, वो है। लेकिन एक टाइम आता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब नेटसोल की एग्जांपल नहीं, सलीम गौरी साहब इज़ अ ग्रेट लीडर। जब हम नेटसोल की बात करते हैं, आपके जहन में एक फ़ौरन चेहरा आता है सलीम गौरी, यार ये तो सलीम गौरी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं डेव सिंह के ज़बान सॉफ्टवेयर हाउस, उस्मान आसिफ का चेहरा आता है। जब हम बात करते हैं प्योर लॉजिक के जब ग्रेट सॉफ्टवेयर हाउस वंडरफुल, आपके जहन में चेहरा आता है उस्मान अकबर। इसी तरह और बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। तो अब उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी ब्रांडिंग पे काम किया, अपने इदारे की ब्रांडिंग पे काम किया। हाँ, फेस ऑफ द कंपनी। तो फेस ऑफ द कंपनी तो आपको बनना पड़ेगा, आपको मतलब होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने नीचे टीम तैयार ना करें, ना ना ना, आपको अपने नीचे भी नंबर 2 नंबर 3 तैयार करने हैं, और उनको भी फेस ऑफ द कंपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने बनाना है, तो तभी आप जो है वो ग्रो कर सकेंगे। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। अब मुझे प्लीज़ ये बताइए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर आप इतना ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ रखी हुई है जो कि आपके लिए एंटरटेनमेंट क्रिएट करे, क्या ये ज़रूरी है या ये नहीं ज़रूरी? ये बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर काम करते रहेंगे तो एक दिन आपका काम तमाम हो जाएगा। तो आपने अपने लिए मी टाइम निकालना है, तो मी टाइम ज़रूरी है। मेरा मी टाइम मेरे बच्चे हैं। आई हैव 4 किड्स माशाल्लाह, 2 डॉटर्स हैं और 2 सन्स हैं। उनके साथ मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, उनके साथ टाइम गुजारता हूँ। फिर वॉक जो वो करता हूँ, जिम बीच में वो ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर तीसरी चीज़ ये है कि मैं पढ़ता बहुत हूँ।
मैं रिसर्च बहुत करता हूँ, इसलिए हमें टेक टाइटन्स की हमेशा कहते हैं टेक टाइटन्स की यार ये जो इवेंट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये बड़े यूनिक होते हैं। मैं बड़ी रिसर्च करता हूँ। लोग क्या करते हैं डाइवर्सिटी, इंक्लूजन या बाकी ऐसी चीज़ों पे ना बस वो ये रूटीन के टॉपिक्स ना वो लेकर आते हैं। हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओपन सैलरी सिस्टम है, मून लाइटिंग है, और ऐसे बड़े कॉन्टेक्ट्स जो हमारे जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हमने बात की है, तो इसलिए लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। तो मी टाइम मेरा यही है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, जिम जाता हूँ, फिर दोस्तों के साथ जो है टाइम वो स्पेंड करता हूँ। दोस्त भी वो हैं जो मैं समझता हूँ कि जो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलेक्चुअली जो यार मतलब इनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको ज़रा एनर्जाइज्ड फील हो, सीखने का मौका मिले, एनर्जाइज फील हो, और आप जाएं उनके पास और आपको ये लगे कि यार ये तो बेहतरीन है। यानी कि आपने एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में ऐसी शामिल करनी है जो कि एनर्जी गेनर्स हों, बिल्कुल, एनर्जी ड्रेनर्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूँकि आप एचआर एक्सपर्ट हैं तो आई एम श्योर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है टुवर्ड्स इंटरव्यूइंग पीपल, टुवर्ड्स नोइंग देयर बिहेवियर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आप कैसे इंसान को उसकी अपीयरेंस के थ्रू पहचान लेते हैं या उसके बिहेवियर के थ्रू पहचान लेते हैं? क्या आपका फार्मूला है जिसके थ्रू आप लोगों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ज़ाहिरा मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अपने पूरे करियर में ना बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं, लेकिन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं समझता हूँ कई दफ़ा बैड हायरिंग्स भी हुई हैं। इतने फ़नकार हैं हमारे यहाँ, ऐसा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, और आपको लगता है यार इससे तो बेहतरीन रिसोर्स था ही नहीं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वो आता है और आके वो ऐसा कोई स्यापा डालता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कल्चर ख़राब करता है, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, वो इतना काम ख़राब करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो फिर ग्रो करने की बजाय वो नीचे आना चाहिए। तो एक बैड हायरिंग उसका इम्पैक्ट पूरे आपके इदारे पे जो है वो आता है। मैंने बड़े पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट 2006-7 से मैं कर रहा हूँ और हमने बड़े लोगों को दिए हैं। इसका मतलब है कि कल्चरल कंडीशनिंग जो है उसको जज करने के लिए या एग्जामिन करने के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि, लेकिन टेस्ट अगर अवेलेबल भी हो ना फिर भी इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपको कितना टाइम उसको पास रखना पड़ता है ये जानने के लिए कि इसकी क्या बेसिकली स्यापे हैं? हाँ, असल में होता ये है ना कि लोग जो है ना वो उन्होंने ना चेहरे पे चेहरा चढ़ाया होता है, मतलब डिफरेंट नकाब वगैरह, मतलब मास्क लगाए होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता। वो आपके पास आते हैं बॉस के पास, वो डिफरेंट बिहेव करते हैं, वो नीचे सबऑर्डिनेट के साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं। अब वो जाते हैं अपने पीयर्स के पास, वो डिफरेंट बिहेव करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, मैंने ये कैटेगरी अभी रिसेंटली लॉन्च की है, तो मैं आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं ये बता देता हूँ। कई दफ़ा आपने इदारों में देखा होगा, वो एक ऐसी कैटेगरी होगी जिसको मैंने नाम दिया वो है मिस्टर चुकू। हर इदारे में जाते हैं ना वो चुक देते हैं उसको, बॉस को। वाह बॉस कमाल है, आप आए, ऐसे लगता है जैसे दरवाज़ा खुल गया, पंखे फूल झड़ने लगे हैं, फूल झड़े हैं, बिजलियाँ चमक रही हैं। वो है मिस्टर चुक्कू। अब वो हर जगह जाएंगे ना, जाते साथ ही पहला जुमला उनका क्या होगा, वाह 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 ज़ाहिरा कमाल है यार, आप बेहतरीन है, आप तो छा गई हैं, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। अच्छा ये वो जुमला है। अच्छा, क्योंकि ये दे आर द मैनिपुलेटर्स, मिस्टर चुक्कूस आर द मैनिपुलेटर्स। उन्होंने उसको मैनिपुलेट करना है और जाके उन्होंने क्या करना है, कहना है कि यार देखो मैंने ना इसकी पर्सनालिटी को ना समझ लेना है और जाके मैंने इसकी ये तो बड़े अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं। सेल्स पर्सन बनने के लिए ना आपको ना मिस्टर चुक्कू जो है ना, चुक्कू होने के साथ साथ प्रोडक्ट नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। खाली चुक से काम नहीं चलना, मतलब आपके पास कॉम्पिटेंसी भी होना ज़रूरी है। मतलब आप किसी कस्टमर के पास जो उससे कहें वाह 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 दुकान बड़ी अच्छी चमकाई हुई है तुमने, ये डब्बे बड़े अच्छे रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं चलता। अच्छा, ये मिस्टर चुक्कू जो है ना हर ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाएंगे आपको। ये नीचे लेवल पे भी होंगे चुक्कूस, और मिडिल लेवल पे भी होंगे और ऊपर लेवल पे भी होंगे। अच्छा, ये हर जगह जाएंगे ना, ये कोशिश करेंगे कि ये महफिल की जान बन जाएं। ये जाएं और ये हर एक को जाके कहेंगे यार तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो यार, ओहो मैंने देखा था यार तुमने वो एक किया था इंटरव्यू, वो कमाल था यार। आप मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड हैं आपकी और मेरे, मुझे तो वो याद आ गए, मैं नाम लेना चाहता हूँ उनका, काले कपड़े पहनते हैं वो, लेकिन बहरहाल हम नाम नहीं लेंगे। तो वो ही तो मिस्टर चुकुस जो है ना वो आपको हर इदारे में बेइंतहा मिलेंगे। अब ये वो वाले चुकुस हैं जो कि एक्चुअली में कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, आई एम सॉरी टू से दैट।
وہ فنکار ہوں گے, وہ صرف اور صرف چیزوں کو نا مینیج کر رہے ہوں گے. یہ مسٹر چکوز جو ہیں تو یہ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, سچویشنز کو مینیج کرتے ہیں, تعریف کے تھرو, خوش آمد کے تھرو, باس آیا, باس کی باتیں بتائیں. اصل میں تو دنیا کا نظام چلانے میں بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں نا. تو میں مسٹر چکو سے بات کر رہی ہوں کہ یو آر ناٹ ان امپورٹنٹ پرسن, رائٹ؟ یو آر امپورٹنٹ پرسن, ویری امپورٹنٹ پرسن, ویری ویری امپورٹنٹ. ہاں, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس ادارے میں وہ ہیں. اگر وہ کسی غلط جگہ پہ ہیں اور وہاں پر چک رہی ہیں تو وہ چکے نا جائیں, وہ چکے جائیں گے. That's amazing. I love this terminology. میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گی کہ آرگنائزیشن کے حوالے سے مزید کیٹیگریز کوئی 2-3 ہمارے ساتھ اور شیئر کریں. بالکل صحیح. مسٹر چکو تو خیر میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ مسٹر چکوز ہیں. یہ تو آج ان کا پریمیئر تھا. پریمیئر تھا, یہ ہو گیا. دوسرا میں اور بھی پوڈ کاسٹ میں بتا چکا ہوں, میں بتا دیتا ہوں. ایک تو مسٹر چکو ہو گیا. ایک کیٹیگری ہے مرو کیٹیگری. اچھا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر ادارے میں پائے جائیں گے. یہ وہ ہوں گے جو کہیں گے لٹ گئے, برباد ہو گئے, یار یہ ادارہ جو ہے نا یہ فارغ ہے. یہ کیا کہیں گے, آپ اگر آج آئیے نا نہیں, لیٹ سپوز آپ کو یہ ملیں گے اور آپ کو ملتے ساتھ کہیں گے آپ نے غلط ڈیسیژن لیا, ظاہرہ آپ کو اس ادارے میں نہیں آنا چاہیے تھا, یہ ادارہ نا ان قریب بند ہونے والا ہے, اور یہ آپ کا ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہے. ہاں, اچھا ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہے, آپ کو نا ریزائن کر دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. اچھا, وہ خود پچھلے 5 سالوں سے یہیں بیٹھے ہیں اور وہ ادارہ چھوڑ کے نہیں گئے, لیکن آپ کو یہی کہیں گے. اچھا, یہ پاکستان کے بارے میں یہ بات کریں گے کہ یار پاکستان میں کچھ نہیں ہے, ہمیں پاکستان چھوڑ کے چلے جانا چاہیے, اور اس پاکستان میں بجلی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان جو ہے وہ فری لانسنگ کے حوالے سے 3rd نمبر پہ ہے. وی آر سپر ٹیلنٹڈ, لیکن مرو کیٹیگری کے لوگ ہر جگہ, ہر پلیٹ فارم پہ عادت سے مجبور نفرت, ہر پلیٹ فارم پہ نیگیٹیوٹی. اور وہ یہ کیا کریں گے, وہ کہیں گے ہم تو آگے بڑھ نہیں رہے, یہ کیوں آگے بڑھ, یہ بھی نہ بڑھے. تو نیا بندہ جو ہے وہ آرگنائزیشن میں آئے, وہ ریٹین نہ رہے, اس کو ہم فارغ کروائیں. تو ایک مرو کیٹیگری یہ ہو گئی. اچھا, یہ بائی نیچر بہت ہی نیگیٹیو ہوتے ہیں, ٹاکسک ہوتے ہیں, یہ زہریلی ہوتے ہیں. تو ان میں اتنا مطلب وہ کیا کہتے ہیں سام کا وہ جو ٹانگ شنگ ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو بھی نیگیٹیو کر چھوڑتے ہیں. دوسری کیٹیگری جو میں نے دیکھی وہ ہے ڈرو کیٹیگری. ہاں, ڈرو کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ آرگنائزیشن میں آپ کو ملیں گے, کونے میں کھڑا ہوگا, دوسرا ایک کونے میں, تیسرا آرام سے کام کر رہا ہوگا. یہ ڈرے ہوئے لوگ ہوں گے. ان کو صرف ایک چاہیے چیز, وہ ہے ان کی سیلری. بس ان کو سیلری چاہیے, ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے آگے نہیں بڑھنا لائف میں, کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں نا. ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو پرسنالٹی ہے, ہم نے یہیں تک آنا تھا. مطلب میں نے زندگی میں سوچا میں نے 1 لاکھ کمانا ہے بس, وہ 1 لاکھ ان کو مل گیا, وہ 1 لاکھ ڈرو کیٹیگری کو مل گیا. اس نے کہا بس یار میری زندگی جو ہے نا وہ پوری ہوگی. اچھا, یہ نا بائی نیچر نیگیٹیو نہیں ہوتے, لیکن یہ حالات سے, خیالات سے لوگوں کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں. یہ لوگوں کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, وہ آگے بڑھ نہیں پاتے, ڈر گئے ہیں نا کہ یار بس یار ہمیں کیا ہے, سیلری مل رہی ہے نا, کمپنی کو کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, یار کمپنی ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے, ہمیں تو سیلری مل رہی ہے نا, بس آ رہی ہے. یہ تو یہ 2nd کیٹیگری ہے. 3rd کیٹیگری از اے کرو کیٹیگری. اچھا, وہ کرو کیٹیگری کے جو لوگ میں نے دیکھے ہیں بہت زبردست لوگ ہیں, دے آر ویری پازیٹیو. وہ یہ نہیں سوچتے یار خیالات کیا ہیں, وہ یہ نہیں سوچتے یار کہ ہمیں یہ پرابلمس کیوں آئیں گے, وہ یہ نہیں سوچتے یار کہ اگلا بندہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یار میں نے کر لینا ہے, میں نے لائف میں کرنا ہے, میں نے آگے بڑھنا ہے. ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کنسسٹنٹ ہوں گے, یہ ڈریں گے نہیں. اچھا, یہ ہوں گے ٹاپرس. تو جو ہے نا مرو ڈرو کیٹیگری میں نے آپ کو بتا دیا. جو کرو کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ تر میں نے دیکھیں یہ ٹاپ پرفارمر ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ پوری ہمارے کریئر میں نا یہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ محنت کر کے آگے آئے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی ہیں یار کہ یہ فلاں کیا بات کرے اس طرح سے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو کرو کیٹیگری ہے نا, ان کو ہی آپ کو زیادہ ہائر کرنا چاہیے. اوکے, سو ہمیں بہت مزہ آیا آپ کی یہ گفتگو سن کر, اور خاص طور پہ آپ کا جو اتنا زیادہ تجربہ ہے اس میں جو آپ نے کیٹیگریز ڈیفائن کیا, آئی تھنک یہ بہت ہیلپ کریں گے. مسٹر چکو آپ نے نہیں بھولنا. مسٹر چکو, کرو, مرو, ڈرو, میں نے یاد کر لیا. سو ہمارا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ 2025 میں اگر کوئی لنکڈ ان انفلوئنسر بننا چاہے تو اس کے لیے ٹاپ 5 ٹپس آپ نے ایسی دینی ہے جو بکش نہ ہو, چیٹ جی پی ٹی والی نہ ہو, تھیریٹیکل نہ ہو, اوتھینٹک اور جینون. سب سے پہلے تو وہ لنکڈ ان کا اکاؤنٹ بنائیں. اوکے, پہلے وہ لنکڈ ان پر آئے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ ٹک ٹاک پہ ہیں, فیس بک پہ ہیں, انسٹاگرام پہ ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نوکری کیوں نہیں ملتی. یار ہمارے پاس بزنس اپرچونیٹی نہیں آ رہی ہے, لیڈز نہیں آ رہی, لنکڈ ان پہ کیسے آئے گی.
अच्छा, मैं बड़े इदारों में जाता हूँ, मैं इदारों में जाके करियर काउंसलिंग सेशन देता हूँ, टॉप टियर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर भी मसला यही है, वहाँ पर वो लिंक्डइन पे नहीं है, क्योंकि वो लिंक्डइन पे इसलिए नहीं है, उनको लगता है यार लिंक्डइन से ना हम इनकम नहीं कर रहे, पैसे नहीं कमा रहे, हालांकि उनको ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा पैसे लिंक्डइन पे ही हैं। तो एक तो सबसे पहले लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं, दूसरा पर्सनल ब्रांडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़रूर काम करें। आपने जो पोस्ट डालनी है वो ऐसी पोस्ट डालनी है जो कि लिंक्डइन पे लोग देखना चाहते हैं। आपको बहुत बिजनेस मिलेगा, आपको बड़ी लीड्स मिलेंगी, लेकिन आपके कंटेंट की वजह से आपके पास ट्रैफिक बिल्ड होगा। अच्छा, आप ये डिसाइड करें कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको लोग फॉलो करते हैं, वो आप किस रीजन से हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपने बिजनेस करना है तो आप पाकिस्तान की तरफ अपनी टारगेट ऑडियंस को समझें। यूके में अगर आपने करना है वहाँ से देखें, यूएसए में देखें, फिर आप उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट करें। आप कनेक्शंस रिक्वेस्ट भेजें उनको, लेकिन लिमिटेड होती हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो उसके ऊपर आपने देखना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चूँकि आप कंटेंट डालते जाएंगे, आपका ट्रैफिक जो है वो बिल्ड होता जाएगा। जब ट्रैफिक बिल्ड होता जाएगा, रिटेन होते जाएंगे, फिर आप चीज़ें मज़ीद बेहतर कर जाएंगे। तीसरा चीज़ ये है कि हैपनिंग्स, लिंक्डइन लाइक हैपनिंग्स। जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे और हमने एक पिक्चर ली और यहाँ वीडियो ली, हमने लिंक्डइन पे डाली, तो लिंक्डइन का जो एल्गोरिथम है वो इसको क्या करेगा, वो अपने उसमें डालेगा और लिंक्डइन जो है वो मज़ीद हमें व्यूज़ वो सारी चीज़ें देगा। तो आपने ये देखना है इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये है, कोई नेगेटिव, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल जो कि लिंक्डइन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है वो मत डालें, वो उसके ऊपर ना करें। ज़ाहिर बहुत सारे लिंक्डइन के हमारे अकाउंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, लिंक्डइन ने रिस्ट्रिक्ट किए हैं। हम पाकिस्तानी वैसे ही माशाल्लाह कुछ चीज़ों पे हम ज़्यादा कड़वे से हैं, देखते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें ना थोड़ी सी जल्दी है, बहैसियत कौम वी आर सुपर टैलेंटेड, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जल्दी से सारी चीज़ें कर लें। ऐसे नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं 2007 से यूज़ कर रहा हूँ लिंक्डइन, मेरे अब 1 लाख फॉलोवर हुए हैं इतनी के बाद, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे बच्चे अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनकी किसी के 2 लाख हैं, किसी के 3 लाख हैं, तो फॉलोवर ऐसे नहीं बढ़ने। इसके आप फॉलोवर ख़रीद भी नहीं सकते। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि हम पाकिस्तानी हैं कुछ भी कर सकते हैं, टिकटॉकर्स के आ सकते हैं, तो फेसबुक के, तो इसके भी आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन अगर होगा तो लिंक्डइन रिस्ट्रिक्ट करेगा। लिंक्डइन बड़ा मतलब सुपर डुपर अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो एक तो ये कि आप उसके ऊपर काम करें, अपना कंटेंट जो है वो डालते रहें, डेली बेसिस पे एक अच्छी पोस्ट डालें। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं उर्दू में भी पोस्ट डालता हूँ, मैं अंग्रेज़ी में भी पोस्ट डालता हूँ, तो मेरे जो जितने भी कनेक्शंस हैं वो डेफिनेटली उसके साथ इंगेज रहते हैं। आपने इंगेज रखना है ऑडियंस को, फिर आप वहाँ पर जाके लाइव वेबिनार भी कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाके बहुत सारी ऑप्शंस जो वहाँ पर जाके आप उनको दे सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, इसको भी जो है आप अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लें और आप इसको यूज़ करते रहें। और वहाँ पर क्योंकि लिंक्डइन प्रीमियम अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। लिंक्डइन रिक्रूटर्स है जो कि HR वाले अक्सर यूज़ करते हैं, सेल्स नेविगेटर है, लिंक्डइन लाइट है, वो उसके ऊपर भी आप जो है वो काम कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आप ये समझ रहे हैं ना कि टिकटॉक से मैं पैसे कमा रही हूँ, जो जितने भी टिकटॉकर्स हैं, हमारे जो व्लॉगर्स हैं, ये सारी चीज़ें, भाई अगर आप लिंक्डइन पे आ गए ना तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स को भूल जाएंगे। जितनी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है हमारी पाकिस्तान की, इवन बाकी भी, वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम यंगस्टर थे तो वी वुड यूज़ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, अब हम एडल्ट हो गए हैं और अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं तो लिंक्डइन इज़ आवर गो टू प्लेटफॉर्म। कुछ स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स लेवल पे, स्कूल्स पे भी लोग जो है वो लिंक्डइन को प्रेफर करते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर करें। कुछ लोग, कुछ स्कूल्स वाले बहुत अच्छा काम करें, यूनिवर्सिटीज़ बड़ा अच्छा काम करें, कॉलेजेस बड़ा अच्छा काम करें, अब जाके उनको ज़रा रियलाइज़ हो गया किस तरह से चीज़ें हैं। Okay, thank you very much Hassan for being at our show and it is definitely a value addition for especially for our youth. तो अब हम एक छोटा सा segment करेंगे which is a rapid fire question. तो I hope that we will enjoy that and that is going to be a fun segment. What's the first impression that you want your profile picture should give? I think a decent one. कि यार लोगों को ज़रा पता चलेगा कोई अच्छा, कोई सोफिस्टिकेटेड सा बंदा जो है ना वो है। Okay. Should professional pictures be formal or casual? It depends. For example, I mean, if you're a fashion designer, then
it should be a casual, and if you are working in a banking sector or other sector, then it's going to be a formal. Okay. How often do you update your social media profiles? Oh, almost, I think after 2-3 days. Okay. So what is the first thing that you do when you wake up in the morning? Often namaz. A social media platform that you cannot live without. Like then. Okay. A social media platform that you think is not productive. TikTok. Your biggest strength Durood Sharif. and your biggest weakness? Weakness, I won't say that a weakness, it's an area of improvement. I think that ट्रस्ट वाला जो एलिमेंट है ना, जिस तरह अभी पहली पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, मुझे वो रिलेट हो गया ज़रा उनके साथ. तो वो जो ट्रस्ट है ना लोगों के साथ, वो बड़ी जल्दी मतलब मैं कर लेता हूँ कि यार ये अच्छा है. असल में बहसीत कौम भी ना मुझे लगता है कि हम ज़रा जज्बाती हैं. 2-3 बातें कोई हमसे प्यार से कर लेना, हम कहते हैं यार ये हमारा बड़ा ही दोस्त है, लेकिन वो फिर बाद में पता चलता है कि दोस्त बनकर भी नहीं, साथ निभाने वाला वही अंदाज़ है जालिम का ज़माने वाला. फिर वो बताता है कि मैं कौन हूँ. Okay. So, Hassan, what is your comfort food? फूड, Yes. अम्मी के हाथ को जो बना हुआ वो. Okay. So, who is easier to coach, introverts or extroverts? आई है, ये भी बड़ा है क्वेश्चन, क्योंकि हम कोचिंग इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एज वेल. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो डिपेंड्स, लेकिन एक्सट्रोवर्ट को ज़रा आसान रहता है क्योंकि वो ज़रा आपको बता देते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ क्या हैं. इंट्रोवर्ट से आपको ना गुलवाना पड़ता है, उसको इंगेज करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, तो पूछना पड़ता है तेरे इश्यूज़. Can you believe that I am an introvert? You? Yes. I don't think so that you are introvert. You are extrovert. But I am. Uh-huh. Yes. Okay. So, what's the book that has changed your life? Quran Pak. Okay. One word that defines your success. One word to define my success. Consistency. Wonderful. Thank you very much, Hassan, for being with us at our show, and I hope this has been a value addition to our youth and our audience. Inshallah Ta'ala, we will meet in our next episode. Till then, take care. Allah Hafiz.